Flood control nga issue walay kahumanan na. Sa laping bahin nag-aaway-away na. Daga naglisod tungkod sa korot na kwarta. Pero mga igsoon paminawa. Hugot ni nga akong istorya na alang sa imo kung maminaw ka. Kung mo apil taan ang issue, bisagun sa panadin ha. Walay mangyari ug ma-stress ra ka. Bisagun sa paireklamo, kung baliwala onra ka. Wala ragiya kung gamit reklamo mo sila ha. Tips para sa kaugalingon naron maging peace ka. Tuol sa Ginoo ug pagbasa ug Biblia. Kay ingon pa sa nakasulat na. Dili lang sa tinapay mabusog ang tao, kundi pati gihapon sa pulong sa Ginoo. Gising na amigo amiga, oras na para magsunod ug ilon nato siya. Gising na amigo amiga, oras na para magsunod ug ilon nato siya. Moabot ang panahon, kung maski pili mo ang Ginoo. Pag-abot sa hukumang issue, nagikalagutan mo. Babayaan ra na diri sa kalibutan ug luoy ubang tao. Katong